Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आम ओडिया शब्द भंडार और विभिन्न शब्दर परिचय विषय रे आलोचना करबा। शब्द और अर्थर संपर्क हेउची खूब निबिड़। अर्थहीन शब्द ए सृष्टि असंभव। कालिदास शब्द और अर्थर संपर्क को पार्वती और महेश्वर जो नित्य संवर्धित बोली कहिसंती। शब्दर स्फौट शक्ति रही यह सजीव और चलचंचल। शब्द को पवित्र ब्रह्म बोली मध्य कहा जाए। पृथ्वीर कौनसी भाषा मौलिक बा अविमिश्र नुहे। यह होची कौन ना एक बही जाउथिबा नदी भली सब बेल पई प्रवाहमान। केते नदी बा झरणा जहाँकि मूल नदी रे मिसी थांती तो सेथिरु कौन होता है ना केते शाखा नदी मध्य बाहरी जाती। से भली समय स्रोत कौन हुए ना भाषा रे केतेक नूतन शब्द मिसी जाए तो आउ केतेक मध्य कौन होता है ना लुप्त हो जाए। यह भाषाविद माने आगम और लोप नाम कौन करिसेंती ना नामित करिथांती। आम जदि ओडिया भाषा देखिबा ताहले यह मूलतः भारतीय आर्य भाषार उद्भव हेले मध्य अन्यान्य बहु भाषार शब्द संभार रे यह कौन होईची समृद्ध होईची आउ परिपृष्ठ लाभ करिछि। दक्षिणर द्राविड़ भाषा आदिवासी जनजातिर भाषा एवं बहु वैदेशिक आगंतुक मानकर आम भाषार शब्द भंडार रे कौन करिछि ना स्थान लाभ करिछि। ता पुणी निजर स्वातंत्र्य को मध्य से बजाय रखिछि। पुनश्च आम जो देखा मूल आर्य भाषार शब्द मान कौन है समय क्रमे स्थान भेदरे ताहा रूपांतरित होई अनेक नूतन शब्दर मध्य सृष्टि लाभ करिछि। ओडिया शब्द भंडार विभागीकरण आम वर्तमान आलोचना करिबा। मौलिक जहाँकि भारतीय आगंतुक होउछि वैदेशिक। ये जो मौलिक भारतीय भाषा ताहा होछि तश्चम अर्धतश्चम तद्भव आउ देशज भाग रे विभागीकरण करा जाइछि। आगंतुक बा वैदेशिक भाषा को जावनिक यूरोपीय और अन्यान्य। जावनिक को पुणी पारसिक आरबिक तुर्की भाषा रे विभागीकरण करा जाइछि। यूरोपीय को इंग्रेज ओलंदाज पोर्तुगीज फरासी ये चारि भाग रे विभागीकरण करा जाइछि। तापर जो अन्यान्य विभागटी रही ताहा होची कौन ना ग्रीक चैनिक रूसीय आउ अन्यान्य। एहीपरि भाव में ओडिया शब्द भंडार को कौन करा जाइछि ना विभक्त करा जाइछि। किंतु आमे मुख्यतः देखिबा जे ओडिया भाषार जो शब्द भंडार रही ताहाकू चारि भाग रे विभक्त करा जाई पारे। प्रथम रही तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशिक। तो प्रथम आम आलोचना करिबा तत्सम शब्द कहिले कौन। तत्समर व्युत्पत्तिगत अर्थ हेउची तत् युक्त सम। लाक्षणिक अर्थ हेउची तत् हेउची संस्कृत भाषा समर अर्थ हेउची समान बा अविकल। तो तत्सम शब्दर संज्ञा कौन ना जेउ संस्कृत शब्द गुडी को अविकल भावे ओडिया भाषा रे ग्रहण करा जाइछि ताहाकू तत्सम शब्द कहा जाए। यह को साधु शब्द बा शिष्ट शब्द बा शुद्ध शब्द बोली मध्य कहा जाय थाए। केते गुड़िए तत्सम शब्दर उदाहरण देखिबा। असित अंश अंक अंग अंचल ये सब होउछंती तत्सम शब्दर उदाहरण। तापरे तत्समर पुणी अर्ध तत्सम शब्द रही। अर्ध तत्सम कहले कौन ना केतेक संस्कृत शब्द सामान्य परिवर्तित होई ओडिया रे व्यवहृत होउछि। सेगुड़िक संस्कृत रु प्राकृत मध्य दे जेतेबेले विवर्तित होई न थिबारु ताकू कौन कहा जाय थाए ताकू तद्भव कुहा न जाई अर्ध तत्सम बोली कहा जाय थाए। केतेक अर्ध तत्सम शब्दर उदाहरण देखिबा। भकत भक्त कैलास करम किरति गौरव ये होचंती अर्ध तत्सम शब्द। तापरे आमे आलोचना करिबा तद्भव शब्द कहिले कौन। तत् युक्त भव तार व्युत्पत्ति होची कौन ना तत् युक्त भव। तत्र अर्थ होची संस्कृत भाव बा भवर अर्थ होची जात। अर्थात तद्भव कहिले संस्कृत शब्दरु समय क्रमे जेउ सबु शब्द भाषा स्तर दे
କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ସ୍ତର ଦେଇ? ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସ୍ତର ଦେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ରୂପଗତ ଆଉ ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତହିଁରୁ ଜାତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଯାହା, ତାହା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ସ୍ତର ଦେଇ? ନା ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସ୍ତର ଦେଇ, ଯାହାକି ରୂପଗତ ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଏକାଧିକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତାର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଅଁଳା ଆମଳକ, ଅଇଁଠା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକ, ଅଗି ଅଗ୍ନି, ଅଗଣା ଅଙ୍ଗନ, ଅଳତା ଅଲକ୍ତକ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆଉ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହାର ମୂଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ସେହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ଶାବର ଉଡ୍ରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ? ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା କୋଲ୍ହ, ସଉରା, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଓରଙ୍ଗ, ହୋ, ଶବର, କୁଇ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଗଣ୍ଡା, କୋଡ଼ା, ପରଜା, ଗଦବା ଆଦି ଭାଷା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ନିକୋବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷା ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ଭାବେ ପରିଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଅଦା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ବକା, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଅଝଟ, ଅଜା, ଆରାମ, ଆଣ୍ଠୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାରତୀୟ ବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭାରତୀୟ ଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ଆହରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗନ୍ତୁକ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଜାବନିକ ସୂତ୍ରରୁ ଗୃହୀତ ଶବ୍ଦାବଳୀ। 182 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ 1568ରୁ 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବନ ବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଭାର ରହି ଆସିଥିଲା, 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳରେ ଶାସନ ଭାର ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା 1803, 1751ରୁ 1803 ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଯବନ ବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ, ଏହି ଯେଉଁ ଅବଧି ରହିଛି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାବନିକ ଭାଷା ଯାହାକି ପାର୍ସୀ ଗୌଣତଃ ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ପାର୍ସୀ ଓ ପାର୍ସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆହରଣ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର, ଆଚାର, କଲମ, କାରିଗର, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଦାଲତ, ଅମାନତ, ଆଇନ, ଓକିଲ, ଏସବୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ।
सेहीपरि भाव में तुर्की शब्द गुड़िक कौन रही कईची खर्दी चाखू तोप ये होचंती तुर्की शब्द गुड़िक। द्वितीय पॉइंट रही यूरोपीय भाषा गुड़िक सूत्रु गृहीत शब्दावली। यूरोपीय भाषाभाषी जनसाधारण जितेबाला घनिष्ठ संपर्क कारण से सब भाषा गुड़िक कौन है ओडिया भाषा रे प्रवेश करिछि। पोर्तुगीज शब्दावली आत आलोकतारा आल्पिन इस्पात ये होचंती पोर्तुगीज शब्दावली। वर्तमान कौन हो ओडिया शब्द भंडार रे पोर्तुगीज शब्द गुड़िक अन्यतम कहले चले। इंग्रेज शब्दावली कौन रही अर्जेंट ऑडिट ऑडिटोरियम ऑफिस पाइप नोटिस पेट्रोल ये सब इंग्राजी शब्दावली। ये होची ओडिया शब्द भंडार एवं विभिन्न शब्दर परिचय। आमे ओडिया शब्द भंडार को किपरि विभागीकरण करा जायछि मौलिक व भारतीय भाषा और आगंतुक वैदेशिक भाषा कौन रही एवं ओडिया शब्द भंडार को चारि भाग जो विभक्त करा जायछि तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक से समस्त विषय रे वर्तमान आम आलोचना कले। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।